अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरन टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स मिशकात का सिलसिला जारी सारी इंशाअल्लाह। आज जो हदीस मुबारक बयान करेंगे वो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे लोगों से क़िताल करने का हुक्म दिया गया, हत्ता कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो नमाज कायम करें और वो ज़कात दें। जब उनका ये तर्ज़ अमल होगा तो उन्होंने हुदूद इस्लाम के अलावा अपनी जानों और अपने मालों को मुझसे बचा लिया, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो लोगों से क़िताल करने का हुक्म दिया गया है जब तक वो बंदे, वो लोग अपने मामलात अल्लाह के सिपर्द ना कर दें। तो जब तक वो अल्लाह के सिपर्द मामलात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके साथ जिहाद करूँगा अगर वो इस्लाम के मुखालिफात में हैं। क्या जिहाद करेंगे कि पहले तो अल्लाह पर गवाही लाने का कहेंगे कि मानो उस रब को कि जो माबूद बरहक है। अगर वो नहीं मानते और अगर वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके साथ क़िताल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता है, अल्लाह तबारक व तआला को माबूद बरहक मानता है, और वो नमाज कायम करता है और वो ज़कात देता है, और जब उनका ये तर्ज़ अमल होगा तो उन्होंने हुदूद इस्लाम के अलावा अपनी जानों से, अपने मालों को मुझसे बचा लिया, तो ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके माल को, उसकी जान को, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो बताई हैं ये अल्लाह के ज़िम्मे हो जाती है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ए काबतुल्लाह, तुझसे ज़्यादा इज़्ज़त, तुझसे ज़्यादा कदर, तुझसे ज़्यादा मंजिलत एक बंदे मोमिन की है कि जिसके दिल के अंदर ईमान होता है, जिसके दिल के अंदर यकीन होता है, जो अल्लाह को सब कुछ मानता है। अगर उस मोमिन के लिए कोई जो है वो दिल आज़ारी करे, हर्ट करे, तो तेरी इज़्ज़त अपने मकाम पर एक मोमिन, बंदा मोमिन की इज़्ज़त उससे ज़्यादा है। इसीलिए नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन का, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो है वो जान, माल, औलाद ये सब हराम कर दी गई कि दूसरे पर करे। तो इसीलिए औलाद भी देखें आप कि अगर शादी होती है और पहली बीवी को जो है वो या शौहर मर जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं, अब दूसरे निकाह कर भी ले तो उन बच्चों को उस दूसरे शौहर का नाम नहीं मिलता, क्योंकि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमा दिया कि मुसलमान की जान, माल, औलाद उस दूसरे मुसलमान पर हराम है। इसी तरह कत्ल करने का किसी को हुक्म नहीं है कि अगर कत्ल कर देता है तो कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा, क़िसास उससे लिया जाएगा। तो ये जो कत्ल है ये किसको है, ये कुफ़ार और मुशरिकीन को है, यहूद व नसारा को है, कि जो इस्लाम की मुखालिफत करते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़ोर आजमाइयाँ करते हैं और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद करने का हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह ने जिन चीज़ों को नाफिज़ किया वो उस पर अमल करेंगे, जैसे ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, कुर्बानी का हुक्म है, तो ये माल उसमें ख़र्च किया जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कुफ़ार और मुशरिकीन मुकाबले में आते हैं और हम जिहाद करके उनको उन पर गालिब आएंगे तो फिर उनका जो माल होगा वो हमारे पास आ जाएगा, फिर उनकी जो औरतें होंगी, उनके जो बच्चे होंगे वो सब हमारे पास आ जाएंगे, वो माल गनीमत में जो है वो शामिल होंगे। फिर जो उनका जो माल होगा वो उनकी जो उनकी तमाम जो अशिया होंगी वो माल गनीमत में हो जाएंगी, मुसलमानों के लिए वो तमाम चीज़ें हलाल हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सामने मुसलमान है कोई तो उसकी फिर जो है वो ये नहीं कि उसके माल पर कब्ज़ा कर लिया जाए। हमारे यहाँ मुआशरे में ऐसे लोग हैं ना कि जो बहनों का हक़ भी दबा लेते हैं विरासत में और फिर उनको हिस्सा नहीं देते और उससे जो है वो कारोबार करके पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो है वो लोगों को जो है वो क्रेडिट पे माल दिया जाता है और वो लेके भाग जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो ये मुसलमानों का माल है, ये मुसलमानों को दिलादारी, मुसलमानों को तकलीफ़, मुसलमानों को धोखा देना। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मन गश्श फहुव फलैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो मुसलमानों को धोखा देकर फ्रॉडी आप देखें हमारे मार्केट में, हमारे माशरे में बहुत हैं भाई, बहुत हैं, भरे पड़े में। हर नई कंपनी आती है वो कुछ नया बेचती है और उसमें जो है लोगों को इत्मीनान देने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देती है। फिर जब लोग उन पर यकीन करना शुरू हो जाते हैं तो वो अरबों रुपए लेके, खरबों रुपए लेके गायब हो जाते हैं। तो ये तो हम जो है वो देखते आ रहे हैं ना। अच्छा, ये मुसलमानों में ज़्यादा हो चुका है, औरों में भी है, लेकिन मुसलमानों में अब यकीन करना एक दूसरे पर, किसी कंपनी का दूसरी कंपनी पर यकीन करना, किसी आम बंदे का किसी कंपनी फ्रेंचाइज पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में, क्योंकि कसरत मुशाहिदात जो है वो धोखा दही और फ्रॉड के ज़्यादा हैं।
تو فراڈ ہمارے درمیان اتنا ہے کہ ہم اصل اگر بندہ بھی آتا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ پروڈکٹ نالج اس کی اچھی ہوتی ہے، پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس پر یقین ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ پچھلے جو ہے وہ معاملات اتنے جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یقین ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے کسی شخص پہ، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ جب چاہیے ہوتے ہیں اسے، اب آپ جیسے قرض دار کا ہی معاملہ دیکھیں، کوئی قرضہ لینے آئے تو اس وقت جو اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی ابیاری ہوتی ہے، اس وقت جو اس کا لہجہ اور جو ہے وہ انداز، وہ دیکھیں آپ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنے جو ہے وہ معاملات اپنانے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز اختیار کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اسے قرضہ دے دیتا ہے اور پھر جب مانگنے کے لیے واپس آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر تو آنکھیں دماغ پہ رکھ لیتے ہیں، ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، اور اتنی جو ہے وہ اکڑ آ جاتی ہے کہ یار دے دوں گا نا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بھاگ رہے ہیں کیا۔ اب اکثر آپ دیکھیں یہ وائی فائی والے اور کیبل کے بل والے، یا یہ چھوٹے چھوٹے جو لیبرز ہوتی ہے ہماری، یہ جو کام کرتی ہے گھروں کے اندر آ کر، اب یہ بل دے کر جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ دے دیں گے نا یار، بھاگ تھوڑی رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ بھاگ نہیں رہے، گھر ہے، رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ یہی کہیں کہ بھاگ تو نہیں رہے، تو کیا مطلب ساری زندگی نہیں دیں گے کیا؟ بھاگ تو نہیں رہنا، لے دینا، یہ ہو جائے گا، اور جو ہے نا بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو بھائی آپ جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے وقت پہ پوری کریں آپ، تاکہ کسی کو آپ کے گھر کے دروازے پر بجانے کی یا گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ہمارے یہاں پھر وہ جو سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگ جو ہے وہ آج کل بالکل جو ہے نا وہ بے حس ہو گئے ہیں، بے مروت ہو گئے ہیں، تو بے مروت تو آپ بھی ہو گئے ہیں، آپ پیسے نہیں دے رہے تو آپ بھی بے مروت ہی جو ہے وہ ہے آپ کے اندر، اور آپ جو ہے وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بچے آ کے جی ابو ہیں، تو اندر سے ابو بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بولو کہ ابو نہیں ہے، وہ بچہ اسی طریقے سے بول دیتا ہے جا کے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں ہے گھر پہ، ابو کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے گھر پہ، تو اس سے بے عزتی ہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ سامنے والے دیکھیں کمٹمنٹ پہ سارے کام ہوتے ہیں آج کے دور میں، آپ کسی کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آگے کسی کو کمٹمنٹ کر رہا ہے، اب آپ اپنی کمٹمنٹ پہ پوری نہیں اتر رہے تو وہ آگے اپنی کمٹمنٹ پہ پوری نہیں اتر رہا، تو کمٹمنٹ خراب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت خراب ہوتی ہے، وہ بے عزتی جو ہے اس کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، تو آپ کو اگر اچھی فیل نہیں ہو رہی، اگر آپ عادی ہو گئے ہیں، لیکن اس کو تو فیل ہوگی نا، تو اپنی نہیں کم سے کم دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن چیزوں کو بیان کیا اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں ایسے لوگوں کی ہمیں پہچان عطا فرمائے کہ جو دھوکہ دہی کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو اپنے ملک کا، اپنے دین کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔